Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah, ala hadha al-majlis wa ala hadhihi al-laila al-mubarakah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar, nikmat majelis, nikmat malam yang mulia ini memberikan keberkahan kepada kita semua. وفقنا الله سبحانه وتعالى لهذه المجالس المباركة لأنها مجالس يحبها الله ويحب من يحضر فيها جل جلاله. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, kita hadir dalam satu majelis yang dalam majelis itu mereka cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. وغيرنا في هذه الساعة من الناس وغيرنا من المسلمين في هذه اللحظة في هذه الساعة في هذه الليلة على الغفلة وعلى المعاصي وعلى البعد عن الله سبحانه وتعالى، ونحن جالسين نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك، وهذه علامة الرضا من الله جل جلاله. Bahkan pada waktu ini, pada detik ini, pada keadaan semacam ini, banyak dari golongan manusia yang hari mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian daripada mereka ada yang bermaksiat kepada Allah, tapi kita dihadirkan dalam majelis hari ini untuk berselawat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه علامة من علامات الرضا لكم من الله. Ini merupakan sebuah tanda bahwa Allah telah ridha kepada kalian semua. لأن الله أحضركم مجالس الرضا. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghadirkan dalam majelis yang mendatangkan keridhaan Allah. ولو كان الله ليس راض عنا أو لا يحبنا لأحضرنا في مجالس الغفلات مع أهل الغفلة. Kalau sekiranya hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada kita tidak akan dihadirkan dalam majelis misal ini, tentu kita akan dihadirkan dalam majelis yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. أعظم نعمة نزلت من السماء إلى الأرض هي نعمة التوفيق. Senikmat-nikmat yang Allah turunkan ke alam ini adalah nikmat taufik. Allah berikan taufik kepada kita. نعمة التوفيق للإسلام، نعمة التوفيق للإيمان، نعمة التوفيق لحضور مجالس العلماء والرجال والصالحين. Nikmat taufik kepada Islam, nikmat taufik kepada hadir dalam majelis mesal ini, kita hadir dalam majelisnya para ulama, orang-orang salih. فما دام الله سبحانه وتعالى رزقنا هذه النعمة وجعلنا من أهل هذه المجالس، من أهل الذكر، من أهل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نشكر الله بقلوبنا، نحمد الله بقلوبنا على أننا من أهل هذه المجالس. Kita Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki yang begitu mahal kepada kita, maka tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada, memuji Allah dalam hati dan jiwa sanubari kita. لذلك يقول سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه عليه السلام، يقول أعظم نعمة نزلت من السماء التوفيق، وأعظم نعمة تصعد من الأرض الإخلاص. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seagung-agung nikmat yang Allah turunkan ke alam adalah ada taufik diberikan kebaikan kepada kita, dan itu yang paling agung diturunkan Allah, yang dikeluarkan dari bumi adalah nikmat teragung ikhlas. ولذلك الحمد لله على نعمة التوفيق ونسأل الله كمال الإخلاص لله. Segala puji bagi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat taufik kepada kita dan kita berjuang, Allah berikan kesempurnaan ikhlas dalam hati kita. ونصلي ونسلم على سبب كل خير لنا، سبب كل نور لنا، سبب كل سعادة لنا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan sebagai sebab kebaikan kepada kita semua, sebab kemuliaan kepada kita semua, itu baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. ما من نور في هذه الأرض إلا وسببه سيدنا محمد. Apa itu nur yang Allah turunkan ke alam ini kalau bukan dengan sebab baginda Nabi Muhammad? وما من خير في هذه الدنيا إلا وأصله وسببه سيدنا محمد. Apa sih semua kebaikan yang ada di alam ini kalau bukan sebab utamanya adalah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad? وما من نعمة نحن وإياكم نعم ظاهرة وباطنة إلا وأصلها وسببها ومفتاحها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bagaimana kebaikan yang kita rasakan, kebaikan dari semua kebaikan, kecuali pembuka dari semua kebaikan itu baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. فيا بخت ويا فوز من تعلق بسيدنا محمد. Maka gembiraanlah kepada kalian semua
من تعلق قلبه بسيدنا محمد. Apabila ada kaitan yang kuat hati kita kepada baginda Sayyiduna Maulana Muhammad. أسعد الناس في الدنيا من كان أقرب الناس إلى سيدنا محمد. Orang yang paling sukses di dunia ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. والله ليس السعادة بكثرة المال ولا بكثرة الزوجات ولا بكثرة الأولاد ولا بكثرة السيارات ولا بكثرة الأموال. السعادة من كان قريبا إلى سيدنا محمد. Bukanlah kemuliaan, bukanlah kebahagiaan, bukanlah kesuksesan karena kita punya harta yang banyak, kendaraan yang banyak, punya harta benda yang banyak, istri yang banyak, anak yang banyak. Tapi kemuliaan yang hakiki, kesempurnaan, keselamatan itu adalah orang yang paling dekat dengan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. كثير من الناس معه الأموال كثيرة لكن أحرمه الله القرب إلى سيدنا محمد. Berapa banyak orang Allah berikan nikmat, dia banyak harta, banyak kemuliaan dunia, tapi diharapkan Allah dia dekat dengan Nabi Muhammad, lantas dia pun dijauhkan Allah dari baginda Nabi Muhammad. هذا صاحب الأموال يعيش سنوات ويموت ويترك أمواله، يترك سياراته، يترك زوجاته، يترك أولاده، كل شيء يترك، يدخل القبر وحيدا فريدا لا أحد معه. Mereka yang punya harta, punya apapun dari benda-benda dunia, ketika mereka meninggal dunia, semua itu mereka tinggalkan dalam kehidupan dunia ini. Mereka di alam kubur sendiri, tidak ada yang menemani diri mereka. لكن من كان قلبه ظاهره وباطنه روحه وجسده متعلق بسيدنا محمد، محب بسيدنا محمد، متشبه بسيدنا محمد، وإن كان فقير في الدنيا ليس معه من الأموال كثير، يدخل إلى القبر بسيدنا محمد وفي الآخرة مع سيدنا محمد. سبحان الله. Tapi mereka subhanallah, mereka walaupun mereka tidak punya apa-apa dalam kehidupan dunia ini, fakir dunia tidak punya apa-apa. Tadi orang banyak harta, ini tidak punya apa-apa. Tapi kedekatannya luar biasa dengan Nabi Muhammad. Ya ketika dimasukkan ke dalam kubur, dia tidak sendiri dalam kubur. Dalam kubur pun bersama baginda Sayyiduna Maulana Muhammad. وهذه السعادة الأبدية التي ليس لها حدود وليس لها عد عند الله أن تموت وأنت محبوب عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ada satu kehidupan yang tidak ada batasan di dalamnya, tidak ada batasan, tidak ada penghalang di dalamnya, sehingga tidak ada batas akhirnya, yaitu mereka yang mati dan mati punya kedekatan, kaitan, punya hubungan dengan baginda Sayyidina Muhammad. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الأرض إلا لنعبده ونعرف سيدنا محمد. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak hidupkan kita di alam ini kecuali kita untuk menyembah Allah dan agar kita kenal dengan Nabi Muhammad. ولو لم نعرف سيدنا محمد ما عرفنا الله جل جلاله. Kalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa kenal dengan Allah Jalla Jalaluhu? ولولا سيدنا محمد ما عرفنا الصلاة ولا القرآن. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan kenal salat, tidak akan kenal Al-Quran. لذلك الله جل جلاله يقول في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس يعرفوني. ما هو العبادة حق الجهال وحق الغافلين. ممكن غافل يصلي، ممكن سارق يصلي، ممكن ظالم يصلي، لكن معنى هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفوني، معنى يعبدوني يعرفوني. بمن نعرفك يا رب؟ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya Allah ketika itu mengatakan, tidaklah kuciptakan kalian kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Disebutkan man qala hada tafsir Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan ya'buduni agar mereka kenal denganku, mereka menyembahku masuk agar mereka kenal denganku. Siapa yang mengenalkan kalian kepada Nabi Muhammad kalau bukan Sayyidina? Siapa yang mengenalkan kalian kepada Allah kalau bukan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad? Walau qama al-insan al-lail kulluh wa sama an-nahar kulluh wa min ahli al-ibadah lakin mukhalif li Sayyidina Muhammad la tuqbal salatuhu wa la qiyamuhu wa la siyamuhu lannahu maqtu' 'anillah. Kalau ada orang sepanjang malam di ibadah, qiyamul lail, siang hari dia puasa setiap hari, amalnya full, sempurna, tapi tidak punya hubungan yang baik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kana ar-rajul min ahli al-ibadah wa rajul min ahli as-salah, hafiz lil-Qur'an min al-ulama, lakin mukhalif li Sayyidina Muhammad, munqati' an Sayyidina Muhammad, laysa lahu adab ma'a Sayyidina Muhammad, ليس معه آداب سيدنا محمد، الله ينظر إلى أعماله هباء منثورا، ما في فائدة، ما في قبول، لأن المفتاح مغلق، المفتاح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Bahkan kalau ada Allah titipkan ilmu kepada mereka-mereka yang berilmu, hafal Al-Quran, paham ilmu agama, ngerti aturan-aturan syariat, tapi dia terputus, berbeda dengan baginda Nabi Muhammad, bertolak belakang dengan Nabi Muhammad, bertolak belakang dengan adab Nabi Muhammad, bertolak belakang dengan akhlak Nabi Muhammad, bertolak belakang dengan etika Nabi Muhammad, maka mereka tertutup dari kemuliaan, karena pintu kemuliaan itu berada pada Nabi Muhammad, sementara mereka memutuskan hubungan dengan Nabi Muhammad. من يسكن في قلوبنا يا حاضرين ويا حاضرات؟ من الذي يسكن في قلوبنا؟ الدنيا أم سيدنا محمد؟ الذي في قلوبنا من المحبوب في قلوبنا؟ Siapa yang orang kita cintai dalam hati kita? Siapa yang paling kita cintai dalam hati kita? يفوز من كان محبوب قلبه سيدنا محمد. Tidak ada kemuliaan kecuali cinta itu dengan Nabi Muhammad. يا فوز ويا فلاح في الدنيا والآخرة من كان قلبه مليء محشوب بمحبة سيدنا محمد. Tidak ada kesuksesan, tidak ada kemuliaan kecuali orang yang dalam hatinya penuh dengan Nabi Muhammad. ولو كان حافظ القرآن ليس في قلب سيدنا محمد القرآن يلعنه ما في فائدة. Walaupun ada orang yang hafal Quran tapi hati tidak ada dengan Nabi Muhammad, maka Quran pun lari dari dirinya. ولو كان رجل من أهل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم على وعلى رب مصلي لا صلاة له، هو مصلي لكن لا صلاة له لأنه يصلي وقلبه فارغ عن محبة سيدنا محمد. Sebagaimana disebutkan, ada orang sholat, dikatakan Nabi, kau belum sholat, dia sholat, kau belum sholat, kenapa? Hatinya kosong dari Nabi Muhammad. ولذلك رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه. لماذا؟ يقرأ القرآن حافظ القرآن لكن قلبه لا يوجد سيدنا محمد في قلبه. هذا القرآن حجة عليه لا حجة له يوم القيامة. Orang yang punya Al-Quran, punya ilmu Al-Quran dalam dirinya, tapi hatinya kosong dari Nabi Muhammad, kalau Al-Quran bukan menjadi pembela bagi dirinya, bahkan justru Quran jadi hujah bagi dirinya. ولذلك يا أحباب أنتم في نعمة كبيرة، لكن حاسبوا أنفسكم أين أنتم من سيدنا محمد قبل أن يأتي عزرائيل يأخذ أرواحه. Saudaraku, kata beliau, kalian sedang berada dalam nikmat yang besar, dalam keagungan yang besar. فوائد هذه النعمة أن نحاسب أنفسنا أين نحن من سيدنا محمد. Dari bentuk faidah nikmat Allah berikan kepada kita, hitung diri kita, hitung diri kita, hisab diri kita, bagaimana hati kita dengan Nabi Muhammad. قبل أن يأتي عزرائيل يأخذ روحه. Sebelum datang malaikat jurut pencabut nyawa kepada diri من kita. كان في هذه الدنيا قريب إلى آداب سيدنا محمد، قريب إلى محبة سيدنا محمد، هو في القيامة قريب إلى بدن وجسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang hidup di alam dekat dengan cintanya kepada Nabi Muhammad, maka nanti di akhirat pun dirinya akan dekat dengan jasad Nabi Muhammad. في يوم القيامة الأنبياء والشهداء والأولياء والرؤساء والأغنياء والفقراء والكل من في العالم يتمنى يكون قريب سيدنا محمد. Semua orang-orang kelak di akhirat, mereka yang punya dunia, punya memiliki macam-macam kenikmatan dunia, semua mereka siapapun dan apapun status sosial mereka semua menginginkan dekat dengan Nabi Muhammad. لكن المفتاح والدليل أنكم قريبين من سيدنا محمد في الآخرة، في الدنيا كن قريب من أدب سيدنا محمد، كن قريب من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kunci agar kalian kelak dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat adalah ketika di dunia dekatkan diri kalian dengan adab akhlak Nabi Muhammad. عيب كبير من العيب الكبير في حضرموت بل عند المسلمين أن يكون الإنسان يملك جوال 4 مليون 5 مليون 10 مليون ولا يملك سواك ب10,000 ريال. Satu keaiban, satu keburukan yang sangat buruk dipandang orang-orang Hadramut sana. Dia punya handphone 4 juta, sekian juta, tapi dia tidak punya siwak dalam diri. علامة أن النبي محمد يحبكم من السواك. Tanda cinta Nabi Muhammad, kata beliau, mereka punya siwak, mana siwak? عيب تصلي صلاة فرض، عيب تصلي صلاة سنة من غير سواك، هذا عيب كبير عند الله. Merupakan sebuah hal yang sangat memalukan. Kalian sholat fardu, kalian sholat sunat tadi, tapi tidak menggunakan siwak. كم معك ملابس؟ النساء كم معك ملابس؟ كم معك سواك؟ Berapa kalian punya pakaian? Para wanita, berapa kalian punya pakaian? Lantas punya ke kalian siwak? وخصوصا النساء. Apalagi teristimewa kepada para wanita. كل يوم تطلب شيء من الشوبي ومن اللازادا، كل يوم باكت جديد، كل يوم باكت جديد، لا يوجد معها سواك، لكن كل يوم ملابس جديدة، كل يوم شيء مكياج هذا المكياج جديد، كل يوم شيء جديد،
أين السواك؟ أين السواك؟ هذا سبب Beliau المنفعة. sekarang para wanita tiap hari paketnya baru datang paket lagi, datang paket lagi, bedak datang baru datang lagi paket, tapi siwak tidak ada dalam diri mereka. لذلك الذي يملك منكم جوال لا يملك سواك الليلة يبكي على نفسه، لماذا أنا بعيد من سيدنا محمد؟ Kita yang punya handphone jutaan harganya, tapi kita tidak punya siwak, tidak ada contoh Nabi Muhammad. Bagaimana kita nanti? Apa kita tidak menangis? هذا أصل السعادة في الدنيا والآخرة. Ini salah satu bukti, salah satu tanda, salah satu jalan kemuliaan dunia dan akhirat. من يريد منكم حسن الخاتمة؟ Siapa di antara kalian yang ingin mati dalam keadaan husnul من يريد khatimah? حسن الخاتمة؟ Adakah orang yang ingin mati husnul khatimah? قال الإمام النووي من أكبر أسباب حسن الخاتمة ومن أكبر فوائد السواك الموت على حسن الخاتمة. Kata Imam An-Nawawi, termasuk yang paling dahsyat, paling besar akan membawa kita mati dalam keadaan husnul khatimah adalah orang yang menggunakan siwak. لكن الذي يستعمل هذا في غير محله يستعمله في الغفلة، يسهر إلى آخر الليل على الجوال، في اللعب، في الأفلام، في المسلسلات، معتكف على الانستغرام، معتكف على التيك توك، معتكف على الفيسبوك، بعيد من الله. هذا سبب سوء الخاتمة والعياذ بالله. Bahkan handphone yang kita gunakan pada tempat yang tidak benar, menyalahi aturan, kadang dengan hal-hal yang buruk, bak maksiat, nengok video, nengok film, sibuk dengan internet, Instagram, TikTok, kata beliau, ini kadang-kadang sangat menjauhkan kita dari Allah, bahkan bisa menjadi salah satu jalan kita mati su'ul khatimah. لذلك قبل أن يأتي عزرائيل من الآن نفتش على أنفسنا أين أنا من أدب سيدنا محمد. Makanya sebelum datang malaikat Israil mencabut nyawa kita, kita targetkan dalam diri kita bagaimana kehidupan Nabi Muhammad dalam diri. أين ولدي؟ أين بنتي؟ أين زوجتي من أدب سيدنا محمد؟ Bagaimana anak laki-lakiku, bagaimana anak perempuanku, bagaimana istriku? Apakah mereka sudah menghidupkan adab Nabi Muhammad? بيتي كم فيه من أشياء تغضب الله، كم فيه من أشياء يحبها الله. Berapa banyak dari sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah, tapi justru berapa banyak dari sesuatu yang mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. هل بيتي محبوب عند الله أم بيتي مغضوب عند الله؟ Apakah rumah kita rumah yang dicintai Allah atau rumah yang mendatangkan kemurkaan Allah taala? لذلك لو يوجد في بيتك ابنك أو بنتك يأكل قائم أو يشرب قائم، هذا بيتك مفصول عن سيدنا محمد صلى الله عليه Kalau وسلم. ada di dalam rumah kita, anak kita atau siapa dari penghuni rumah kita makan diri, minum diri, maka orang itu telah terjauh dari baginda Nabi Muhammad. أولادك لا يصلون جماعة منقطعين عن سيدنا محمد. Anak-anak kita tidak sholat jamaah, telah terputus hubungan dengan Nabi Muhammad. زوجتك دائما تصلي منفرد ما في جماعة منقطع عن سيدنا محمد. Begitu juga istri kalian sholatnya terbiasa sholat ini tidak berjamaah dengan orang-orang bersama mereka, maka mereka terputus hubungan dengan Nabi Muhammad. لذلك يا حاضرين يا حاضرات نشكر الله على مجلسكم هذا، جزا الله أستاذ شعبان خير الجزاء. هذه المجالس فوائدها ثمارها أنوارها أن نزداد كل شهر قرب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada majelis semisal ini beliau sebutkan kita, insyaallah kita semua Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Ini majelis adalah yang mendekatkan kita setiap waktu kepada baginda Nabi Muhammad. لذلك الذي يحضر هذه المجالس ويخرج كل مجلس يحضر ويخرج ولا يستفيد شيء ولا يعمل بشيء ولا يقرب قلبه إلى سيدنا محمد ولا أفعاله إلى سيدنا محمد، ما في فائدة من حضور هذه المجالس المباركة. Kita hadir dalam majelis, keluar, hadir lagi, keluar, hadir dan keluar seterusnya, tapi kita tidak pandai mengambil faidah mendekatkan hubungan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Apa faidah yang kita ambil dari majelis misalnya? أي صلاة نصليها ظهر عصر مغرب عشاء لا تقربنا إلى سيدنا محمد، ما في فائدة من هذه الصلاة. Salat yang kita dirikan dari maghrib, isya, subuh, terus seluruh 5 waktu kita dirikan, tapi salat yang kita lakukan tidak mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad. Lantas apa yang kita ambil dari faidah salat kita? أي مجلس، أي مولد، أي بردة، أي حضرة، أي درس لا يقربنا إلى سيدنا محمد، ما في فائدة من هذه المجالس ولا الموالد كلها. Apapun majelis, maulid, burdahkah, apapun dari bacaan-bacaan maulid, zikir, qasidah, salawatan yang kita baca, kalau bukan untuk mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad, apa sih faedah yang kita ambil daripada semua itu? أي قراءة قرآن، أي تعلم العلم، أي معهد لا يفتح قلبي للقرب إلى سيدنا محمد، لا فائدة في ذلك القرآن ولا فائدة في ذلك العلم كله. Quran yang kita baca, ilmu yang kita pelajari, pondok-pondok pesantren yang kita bangun, tapi tidak mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad, apa sih faedah dari semua itu? إيش الدليل على ذلك؟ Apa sih dalil dari semua itu? ممكن بعضكم يدخل في قلب الشك، إيش هذا؟ أين الله؟ أولا القرب إلى الله، نعم نعم،
لا تستطيع القرب إلى الله إلا من باب سيدنا محمد وإلا لا تستطيع مستحيل تصل إلى الله إلا بسبب سيدنا محمد. Mungkin di antara kita mengatakan apa ini kalam yang disampaikan ini kok ceritanya baginda Nabi Muhammad, kenapa tidak kepada Allah? Beliau katakan tidak akan mungkin kita sampai kepada Allah kalau bukan perantara wasilah daripada baginda Nabi Muhammad. قال سبحانه وتعالى فلا وربك, Allah يقسم يمين في القرآن, فلا وربك لا يؤمنون, إذا ما في إيمان, ما في صلاة, ما في قبول, ما في قرآن, ما في أعمال مقبولة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي شيء في الدنيا تعمله لا يوافق سيدنا محمد لا يؤمنون, ليس من أهل الإيمان. Maka ketika Allah pun mengatakan, maka tidak ada apapun, amal apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini kalau tidak ada kaitan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لذلك قوموا من هذا المجلس المبارك ومعك نية صادقة عزيمة مباركة أن نخرج ونحن نبحث عقلي, قلبي, يدي, رجلي, بطني, لساني, أذني, سمعي, بصري, هل هو قريب من سيدنا محمد؟ هل يشابه سيدنا محمد أم مقطوع عن سيدنا محمد؟ Maka tanamkan dalam jiwa kita dengan sungguh-sungguh dengan seluruh yang kita miliki dalam hidup ini. Dari apa yang kita bangun, dari majelis ke majelis, dari kebaikan dengan kebaikan, coba kita hitung. Hati kita, akal kita, jasad kita, zahir kita, batin kita, segala sesuatu yang kita miliki, apakah tersambung dengan Nabi Muhammad atau terputus dengan Nabi Muhammad? لا تذهب كثير, عقلك لا يفكر كثير. الخلاصة موجودة. هذا الكتاب يجعلك قريب من سيدنا محمد. Jangan banyak berpikir macam-macam, kata beliau. Kitab sudah kita siapkan yang membicarakan agar kita dekat dengan Nabi Muhammad. ممكن بعضكم يقول كيف نكون قريب من سيدنا محمد؟ أين نجد آداب سيدنا محمد؟ Mungkin kita mengatakan bagaimana cara aku biar dekat dengan Nabi Muhammad? Bagaimana caranya? هذا الكتاب 24 ساعة مع النبي محمد. Ini kitab judulnya beliau tulis sendiri 24 jam bersama Nabi Muhammad. آداب سيدنا محمد من حين نقوم من النوم إلى أن نرجع إلى النوم. كيف كان سيدنا محمد 24 Ini ساعة؟ adab yang dilakukan, yang disusun di kitab ini dari kau tidur sampai kau tidur lagi, adab kepada baginda Nabi Muhammad. آداب عينك, آداب لسانك, آداب فكرك, آداب أذنك, آداب بطنك, آداب عقلك, آداب قلبك, كل الآداب موجودة في هذا الكتاب. Adab mata, adab telinga, adab mulut, adab pikiran, ada tangan, kaki, perut, dan semuanya disebutkan dalam kitab ini. Bagaimana adab kita kepada baginda Nabi Muhammad, bagaimana kita mencontoh baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah kitab مترجم باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. خذ هذا الكتاب لزوجتك, خذ هذا الكتاب لابنك, يعتكف عليه, كل يوم يقرأ أدب, كل يوم يقرأ أدب, كل ما عمل أدب يقرب إلى سيدنا محمد. Berikan kepada kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, setiap saat, setiap keadaan, dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad, pelajari Nabi Muhammad melalui kitab ini. خذ هذا الكتاب, افتح حلقة في بيتك, علم أولادك كل يوم أدب. يكفي آداب الكفار, يكفي آداب النصارى, يكفي آداب الغافلين, يكفي الاعتكاف على المسلسلات في الشاشات والجوالات. كل يوم يجعلك نصف ساعة علم أولادك من هو سيدنا محمد, أدب سيدنا محمد. Sudah cukupkanlah kepada kita bagaimana sifat akhlak orang kafir yang masuk ke dalam kita, orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan TV-TV yang menayangkan adab akhlak mereka dalam kehidupan kita. Sudah cukup, itu masuk ke dalam jiwa dan kehidupan kita. Tapi hari ini kita masukkan bagaimana akhlak adab Nabi Muhammad ke dalam kehidupan kita. ومن الناس المجانين الغافلين يفرح إذا كان ابنه في الإنجليزي ما شاء الله ماهر, أو في التكنولوجيا ما شاء الله ماجستير, بكالوريوس, مش جامعة, كلية, دكتور ما شاء الله, لكن مضيع أدب النبي محمد. الله ابني دكتور ما شاء الله. إن أدب النبي محمد أول. الدكتور لا ينفعه في الآخرة أبدا ولا في قبره, الذي ينفعه في قبره أدب سيدنا محمد. Sebagian orang-orang ada membanggakan, anakku Masya Allah mahir dalam bahasa Inggris, sekarang dia S1, S2, S3, luar biasa, jadi doktor, bahkan mungkin profesor. Tapi mana adabnya dengan Nabi Muhammad? Mungkin Mana adabnya dengan Nabi Muhammad? Karena semua itu tidak memberikan manfaat dan faedah di kuburnya, di akhiratnya. Tapi adab dengan Nabi Muhammad itu bermanfaat buat kehidupan selama-lamanya. ممكن هذا الدكتور والبروفيسور هذا أو الماجستير هذا لا يأكل جالس, ممكن لا يعرف آداب أكل, لا يعرف آداب شرب, لا يعرف آداب لباس. هذا ليس دكتور, هذا جاهل. Jadi belum beliau cerita dokter, belum di atas dokter lagi beliau. Kitab karangan beliau itu ada 17. Jadi nanti jangan berpikir yang dokter-dokter, kalau dia nggak dokter, beliau tuh juga dokter ini.
Jadi beliau wajar bilang itu untuk kita ya. Jadi karangan beliau itu ada 17 kitab karangan beliau, dan beliau sampaikan bagaimana adab kita dengan Nabi Muhammad dan mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلذلك من كان في هذه الدنيا من أهل الأدب كان عند الله عظيم قدره في الدنيا والآخرة. Orang yang hidup di alam dengan orang yang beradab, maka orang itu punya makom dan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. وسبحان الله كل ما تعمل أدب جديد يفتح الله لك باب إلى القرب من النبي محمد. أدب جديد كل يوم، كل ما تعمل أدب جديد، كل يوم أدب جديد مثل هذا الكتاب يصل روحك وقلبك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Setiap kali adab yang kau amalkan, maka Allah berikan satu kedekatanmu kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian kau buat lagi amal adab yang baru yang kau tahu, amalkan lagi yang kau tahu, amalkan lagi yang kau tahu, amalkan. Setiap adab yang kau lakukan dari Nabi Muhammad, maka ketika itu semakin dekat engkau kepada Nabi Muhammad, Allah berikan bukakan kemuliaan kepadamu sehingga kau terhubung dengan baginda Nabi Muhammad. Subhanallah, kathir min an-nas من الصباح إلى الليل فكرة يريد فلوس فلوس فلوس، أنا أريد مال، أريد فلوس، أريد سيارة، أريد زوجة، أريد كل فكرهم من يريد المال، ما في مشكلة، هذا المطلب كل واحد. لكن أعظم أسباب والله أعظم أسباب الحصول على المال الكثير وعلى الرزق الكثير الأدب النبوي، العمل بأدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ada sebagian orang berpikir dari pagi sampai pagi yang dipikirkan harta, duit, pangkat, jabatan, kendaraan, istri, ini dan sebagainya, kemudian dunia. Itu saya hari silakan, itu tidak dipermasalahkan, semua orang butuh kepada itu. Tapi ingat kata beliau, jalan yang paling kuat untuk mendapatkan semua itu adalah dekatnya kau dengan hubungan dengan baginda Nabi Muhammad. جمعت لكم في هذا الكتاب جميع أسباب الحصول على الرزق الحسي. Maka dalam kitab ini disebutkan seluruh sebab-sebab mendatangkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. مثال ذلك Disebutkan dalam kitab itu ada di sana, disiapkan. من أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kitabnya insya Allah gratis, tapi setelah diambil bayar. Bisa masih ada. من أدب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لا ينام بعد الفجر إلى الإشراق، وهذه من أسباب الرزق. Salah satu disebutkan yang mendatangkan rezeki, jangan kau tidur setelah subuh sampai waktu isyraq. من نام بعد الفجر قبل الإشراق كان فقيرا مسكينا ليس من أهل الفجر. Siapa orang yang tidur pagi, maka orang itu jadi orang fakir, jadi orang miskin. من صلى صلاة الضحى مستحيل يكون من الفقراء والمساكين. Orang yang sholat menjalankan sholat duha, mustahil orang itu jadi orang fakir. هذا صلاة الضحى من أدب النبي محمد صلى الله عليه Sholat وسلم. duha dari bentuk adab Nabi kepada adab baginda Nabi Muhammad SAW. من قال بعد الظهر لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم يتبرع حفظه الله من الفقر، كان من الأغنياء في الدنيا. Barang siapa yang baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setelah zuhur, maka orang itu pasti jadi orang yang kaya, terhindar dari kefakiran. من قرأ سورة الواقعة بعد العصر كل يوم استقامة كل يوم بعد العصر سورة الواقعة أمن من الفقر أمن من الفاقة، لا يكون فقير ولا مسكين أبدا. Bahkan orang yang membaca surah Al-Waqiah setelah asar, maka orang itu terselamat dari kefakiran, terselamat dari kemiskinan. Sampai kapanpun orang itu tidak akan tersentuh dengan kefakiran, yang istiqamah membaca surah Al-Waqiah setiap hari setelah habis sholat asar. من دخل بيته وقرأ سورة الإخلاص مرة واحدة أو 3 مرات في بعض الروايات، سورة الإخلاص 4 آيات، قل هو الله أحد، تقرأها عند دخول البيت وسع الله له في رزقه، قال النبي محمد. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang masuk ke rumahnya, sebelum dia masuk dia baca surah Al-Ikhlas sekali, dalam satu riwayat 3 kali, maka Allah akan luaskan rezeki dari penghuni rumah. من قال قبل النوم عندما يضع رأسه على الفراش سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34 وسع الله له في رزقه. Dan sampai disebutkan barang siapa yang sebelum dia tidur dia baca Allah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali, maka Allah luaskan bagi orang itu rezeki. هذه آداب سيدنا محمد. Ini semua adab dari baginda Nabi Muhammad. وهي من أكبر أسباب الحصول على المال. Dan ini sebagian yang paling besar mendatangkan rezeki. تريد مال. Kita mau harta kan? تريد دنيا. Kita mau dunia kan? تريد آخرة. Kita mau akhirat juga. سيدنا محمد. Tidak ada jalan kecuali dengan Nabi Muhammad. مفتاح الدنيا والآخرة سيدنا محمد. Kunci dunia dan akhirat itulah baginda Nabi Muhammad. تريد بيتك يكون فيه بركة مفتاحها سيدنا محمد. Kalau kau ingin rumahmu penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, kuncinya Nabi Muhammad. اليوم خذ الكتاب وافتح حلقة في بيتك، علم أولادك الصغار والكبار آداب سيدنا محمد أسبوع بس
فقط أسبوع أسبوعين بتشوف الأرزاق والبركة والأمان والطمأنينة في البيت موجودة. Coba kau ajarkan adab Nabi Muhammad dalam rumahmu. Coba kau mulai seminggu saja. Kau ajarkan akhlak adab Nabi Muhammad dalam rumahmu, kepada istrimu, kepada anakmu. Kau akan merasakan luar biasa gemuruh rezeki kemuliaan dalam rumahmu. لماذا المشاكل بين الزوج والزوجة دائما في البيوت؟ Kenapa terjadi permasalahan selalu antara suami istri dan apapun dalam keluarga rumah tangga itu? كل يوم مشاكل. Setiap saat penuh dengan segala macam permasalahan. لأن الشيطان موجود في البيت. Kenapa? Karena syaitan ada dalam rumah itu. إيش سبب وجود الشيطان في البيت؟ Eh, ما هو سبب وجود الشيطان في Apa البيت؟ sebab adanya syaitan dalam rumah itu? أدب النبي محمد لا يوجد في بيته. Karena adab Nabi Muhammad tidak ada dalam rumah itu. أدخل أدب النبي محمد إلى بيتك الشيطان يخرج تأتي الطمأنينة في بيتك. Masukkan adab Nabi Muhammad ke dalam rumahmu, syaitan akan keluar dari rumah. ربما أدب واحد من أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبب للحجب إغلاق الباب عن رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika kau hidupkan satu adab, kau hidupkan dalam rumahmu, itu merupakan sebuah sebab syaitan itu terhijab dari dirimu. ما الذي معه سواك؟ Siapa orang yang punya siwak? ها ما شاء الله ما شاء الله ها الذي معه سواك غير سواك الذي لا يوجد معه سواك من؟ Siapa yang tidak punya siwak, kata beliau, yang tidak punya siwak jangan malu, katanya. لذلك الذي يحب النبي محمد لا يأتي بكرة صلاة الظهر إلا معه سواك. Oleh karena itu kata beliau, besok jangan kalian sholat zuhur kecuali sudah bawa siwak. الحبيب محمد الهداب عليه رحمة الله شيخ مشايخنا في كل جبة سواك. لماذا؟ في كل قميص سواك. لماذا يا حبيبي؟ قال أكثر ما يسرق الشيطان لا يسرق الفلوس. الشيطان ما يسرق الجوال. الشيطان ما يسرق الأكل. أكثر ما يسرق الشيطان يضيع عليك السواك. Kata beliau, Habib محمد الهداب. Habib Muhammad Al-Haddar itu termasuk salah seorang dari guru-guru beliau. Itu setiap jubahnya ada siwak. Setiap jubahnya ada siwak. Sampai orang bertanya, kenapa setiap jubah antum ada siwak? Kata beliau, salah satu yang paling sering dicuri oleh syaitan itu siwak. Nggak ada syaitan itu curi handphone, kata beliau. Tapi syaitan itu curi siwak. Perhatikan selalu di mana-mana siwak kita ketinggalan, hilang dan sebagainya. لذلك ما دام السواك في جيبك الشيطان يخاف منك. Ketika kau letakkan siwak di kantongmu, maka ketika itu syaitan takut dari diri. قال صلى الله وسلم عليه وعلى آله السواك مرضاة للرب أو سبب رضوان الله مسخطة للشيطان. الشيطان يبكي دائما بسبب السواك. Kemudian disebutkan Nabi SAW, siwak itu membuat datangnya ridho Allah, keridhaan dari Allah dan kemarahan syaitan. لكن بعض الناس قليل العقل الذي عقله قليل محبته للنبي محمد قليل إذا ضاع الجوال في البيت تقوم القيامة في البيت مشاكل يرفع صوته أولاده وبلد يضرب أين الجوال أين الجوال. لكن إذا ضاع السواك في قلبه شيء من التأثرات. Bagi orang yang akalnya kurang sehat, kata beliau, kurang sempurna, kalau ketika tinggal handphonenya atau tidak kelihatan, maka seperti marah, mana handphoneku, mana handphoneku, dimarahi anak istri keluar, kata. Tapi ketika tidak nampak siwak, biasa aja bagi diri. ممكن زوجته من غير سواك ما في مشكلة لكن من غير جوال تقوم القيامة. Mungkin kalau istrinya tidak punya siwak dia biasa, tapi kalau istrinya tidak punya handphone dia marah karena dia butuh ingin nelpon istrinya. لذلك نكون من هذا المجلس المبارك ومعي عزيمة الليلة نفتح الباب للقرب إلى سيدنا محمد. Malam ini kita buka pintu agar kita dekat dengan Nabi Muhammad. كيف نفتح الباب؟ Bagaimana kita buka pintu itu? لا تهرب بعيد الكتاب موجود وأدب النبي محمد موجود. Bagaimana caranya beliau? Caranya pelajari akhlak adab Nabi Muhammad, salah satunya dengan pahami, pelajari, baca dalam rumah kita buku 24 jam adab kepada baginda Nabi Muhammad. Adab mencontoh adab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بركة كورونا. Jadi kata beliau nyusun ini pada masa corona, berkah corona beliau nyusun ini. أول ما جاءت كورونا غلقوا المجالس والمساجد والمعاهد كله مغلق. الفقير معتكف في بيت واحد في كلمتان. اكتب ألفت هذا الكتاب وأنا في أيام الكورونا هنا. Jadi kata beliau ketika datang corona tidak ada boleh majelis, beliau sedang mungkin Kalimantan. Dia sedang di Kalimantan, nggak bisa pulang, nggak bisa kemana-mana, nggak boleh majelis dan sebagainya. Di saat itulah dia mulai nyusun kitab ini. Makanya berkah corona. لذلك أعظم ما يحفظك من كورونا ومن جميع البلايا أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
Jadi salah satu adab yang terhindar dari corona adalah dekat dengan Nabi Muhammad. لذلك من أراد منكم هذا الكتاب إن شاء الله الكتاب خارج المجلس. Siapa yang pengen kita ini silakan di sana di mobil itu, di mobil yang kita naik tadi, mobil Rasul, ada disiapkan kitab. Insya Allah diambil dan dibayar. Kan mungkin aman. لا تخاف ليس بمليون ولا Jangan takut, tidak sampai 1 juta harganya. ولا ب100,000 لا تخاف. Dan juga sampai 100 juta. الذي يريد يعرف يسأل هناك. Nah, siapa yang pengen tahu tanya sana kata. Ya, نسأل الله لنا ولكم القبول إن شاء الله. Jadi beliau ada 17 kitab yang beliau susun. Masya Allah, orang alim, Masya Allah. Jadi kita bersyukur beliau datang kemari. Allah berikan anugerah besar, beliau datang ke kampung kita, ke kota kita, ke desa kita, dan ikuti majelis di majelis, lihat di grup-grup di media sosial, jadwalnya sudah tertera lengkap, hadir berebut, kita ambil keberkahannya, insya Allah. ولذلك Biar di sana. الفقير حملت لكم واحد فقط من 17 كتاب، حملت لكم واحد هذا من الأدب النبوي. Terjem هذا بس. مترجم، كله مترجم، لكن الذي أحمل إلى ميدان هذا فقط. Jadi 17 yang kukarang, yang kususun kata beliau, yang kubawa ke Medan cuma 1 ini saja. Semua 17 itu sudah diterjemahkan. لذلك أي سؤال معكم أي استفسار تفضل. Jadi kata beliau kalau ada pertanyaan dipersilakan. Santai saja, nggak usah tegang kali. Ya. Jadi kami mohon maaf tadi terlambat. Kami juga nggak tahu kami terlambat atau bapak yang terlalu cepat datang. Jadi kami tadi rencana kalau di tiket tuh jam 4:05 beliau sampai bandara. Keluar dari bandara rupanya tadi sampai 5:30 juga baru keluar dan sebagainya. Makanya kami agak terlambat tadi. Kalau ada pertanyaan silakan.